Može ovako, a nekad se desi i ovo. Ako ste poslednjih godina gledali prenose dočeka novih godina, olimpijskih igara ili proslave nacionalnih praznika, velika je verovatnoća da ste umesto klasičnih eksplozija na nebu videli hiljade tačaka svetlosti koje se pomeraju savršeno sinhronizovano, formirajući zastave, likove, poruke, pa čak i trodimenzionalne animacije. To nije specijalni efekat, niti projekcija. Vatromet dronovima spoje vrhunske tehnologije, preciznog inženjerstva i digitalne umetnosti. Dok su tradicionalni vatrometi vekovima dominirali noćnim nebom, dronovi danas nude tišu, sigurniju i ekološki prihvatljiviju alternativu koja omogućava ispisivanje logotipa, kreiranje 3D figure i pričanje priča na nebu. Za svega nešto više od jedne decenije promenio se način na koji svet proslavlja određene datume. Ova priča nije samo o lepim slikama na nebu, to je i priča o tehnologiji, novcu, bezbednosti, ekologiji, ali i o tome kako je čovek prvi put zamenio eksploziju algoritmom. Ideja da više letelica istovremeno leti kao jedna celina nije nova. Još početkom 2000-ih univerzitetski timovi širom sveta eksperimentisali su sa takozvanom swarm tehnologijom, rojevima robota koji međusobno komuniciraju i samostalno donose odluke. U početku je sve bilo daleko od očiju javnosti u laboratorijama, odnosno zatvorenim prostorima i sa malim brojem letelica. Iako su istraživači sa Švajcarskog tehničkog fakulteta u Cirihu i Univerziteta u Pensilvaniji rano demonstrirali letove u roju, prvi pravi komercijalni i umetnički proboj dogodio se u Evropi. 2012. godina predstavlja prekretnicu u svetskoj industriji zabave. Prvi svetski svetlosni šou dronovima izveden je te godine u junu u Kanu u Francuskoj, gde je grupa dronova koordinisano letela sa osvetljenjem na noćnom nebu kao umetnička prezentacija na Festivalu kreativnosti. Taj umetnički performans sa 19 dronova opremljenih LED svetlima formiralo je jednostavne oblike. Publika je oduševljeno reagovala, ali tada još niko nije slutio da se rađa nova industrija. Samo 3 meseca kasnije, u septembru 2012. godine, tim istraživača, inženjera i umetnika iz Ars Electronica Future Laba u Lincu iz Austrije izveo je nešto potpuno revolucionarno. Ideja je bila da umesto eksplozije i dima, svetleće tačke plešu po nebu u savršenoj sinhronizaciji. Kao centralni deo muzičkog festivala Klang Volke na obali reke Dunav, svet je bio svedok prve velike formacije dronova sa LED svetlima na otvorenom. Ovih 49 osvetljenih kvadkoptera nazvanih Spexels, skraćeno od Space Pixels kao prostorni pikseli, letelo je iznad reke stvarajući svetleće skulpture u trodimenzionalnom prostoru. Bilo je to nešto što niko nikada ranije nije video. Čovek iza ove vizije bio je Horst Hürtner, direktor Ars Electronica Future Laba i pronalazač Spexela. Inspiraciju je pronašao u svetlucavim svicima koji su ga fascinirali još dok je bio dete. Njegova ideja bila je jednostavna, ali revolucionarna. Zamisliti nebo kao trodimenzionalni ekran gde svaki dron predstavlja jedan piksel koji može slobodno da se kreće kroz prostor. Ars Electronica Future Lab je dakle prva kompanija koja je razvila i izvela drone show. Njihova tehnologija i vizija postavila je temelje za potpuno novu industriju koja će narednih godina eksponencijalno rasti. Ključni tehnološki skok dogodio se sa razvojem preciznog GPS-a, RTK pozicioniranja, snažnih baterija i softvera koji može da izračuna putanju za stotine ili hiljade dronova, a da se oni pritom ne sudare. Kada je tehnologija sazrela, u priču je ušao kapital. Iako su prvi eksperimenti bili akademski, prva velika kompanija koja je vatromet dronovima pretvorila u globalni spektakl bio je Intel. Njihov projekat Intel Shooting Star postao je sinonim za tu vrstu performansa. Intel je razvio sopstvene lagane dronove sa LED osvetljenjem dizajnirane isključivo za svetlosne predstave. Prelomni trenutak desio se 2017. godine tokom Super Bowla, kada je 300 dronova formiralo američku zastavu u direktnom TV prenosu. Godinu dana kasnije, na zimskim olimpijskim igrama u Pjongčangu, Intel je podigao 1218 dronova istovremeno i oborio Guinnessov rekord.
Iako Intel danas više nije dominantan igrač kao tada, on ostaje kompanija koja je svetu pokazala da vatromet više ne mora da eksplodira. Proces kreiranja drone showa kombinuje tehnologiju, umetnost i preciznost. Prvo se kreira scenario. Dizajnerski tim koristi specijalizovani softver da animira željene oblike i efekte. Svaki dron dobija precizne GPS koordinate i letne putanje koje se programiraju unapred. Kontrolna stanica na zemlji upravlja celom flotilom dronova putem radiosignala. Sofisticirana tehnologija geofencinga i senzori lokacije održavaju dronove u liniji i sprečavaju sudare. Kada pilot potvrdi da je sve bezbedno, šou počinje. Dronovi se podižu i crtaju programiranu sliku na nebu. Industrija vatrometa dronovima brzo se razvila od prvog pokaznog leta i danas je to tržište globalnog karaktera i izrazito je konkurentno. Ono što ih sve povezuje jeste kombinacija vazduhoplovnog inženjeringa, softverskog razvoja i scenskog dizajna. Među najvažnijim igračima izdvajaju se Sky Elements, najpoznatija američka kompanija koja drži više od 10 Guinnessovih svetskih rekorda. Izveli su velike drone show spektakle, a jedan od njih je i recimo onaj na 65. dodeli Grammy nagrada. Uvify, kompanija koja posluje u SAD-u i Južnoj Koreji, najveći je proizvođač dronova za svetlosne show programe sa približno 90% tržišnog udela. Njihov AFO dron košta čak $1.300 po komadu. Da moda, kineski gigant iz Shenzhena koji posluje već 10 godina i koji je obarao 2 puta Guinnessove rekorde. Poslednji performansi njihovih dronova prevazišli su izazove kao što su jaki vetrovi i smetnje u ionosferi. HighGrade, takođe kineska kompanija, na rang listi od 10 najvećih vatrometa dronova širom sveta, oni se nalaze na čak 5 mesta. Bot Lab Dynamics, najveća indijska kompanija, postavila je 5 Guinnessovih svetskih rekorda u samo jednom šovu. 5500 dronova na Amaravati na samitu o dronovima 2024. godine. To je jedina indijska kompanija sa 7 svetskih rekorda. Spomenuo sam i Intel, tehnološki gigant iz SAD-a, jedan od prvih koji je proizveo sopstvene Shooting Star dronove za spektakle s bespilotnim letelicama. Njihov šou sa 100 dronova 2016. godine postavio je svetski rekord u to vreme. Luma Sky iz Saudijske Arabije je vodeća kompanija na Bliskom istoku. Oni su izveli spektakularni šou sa 3000 dronova u Rijadu, čime su se upisali u listu velikih kompanija koje proizvode dronove za vizuelne efekte. Tu su i druge kompanije poput američke Verge Aero, koja je među prvima počela sa drone show programima u muzičkim spotovima, i Hang iz Kine, SkyMagic iz Singapura i Lumin Drone Shows iz Kanade. Dok su Kina, SAD i Zapadna Evropa u poslednjih 10 godina pretvorile vatromete dronovima u standardni deo velikih proslava, prostor bivše Jugoslavije tu tehnologiju tek oprezno upoznaje. Razlog nije nedostatak znanja ili interesovanja, već kombinacija regulatornih ograničenja, troškova i relativno sporog prilagođavanja institucija novim oblicima vazdušnog spektakla. Ipak promena je neminovna. Ozbiljniji vatrometi u regionu jesu održavani najčešće kao deo festivala, korporativnih događaja ili turističkih promocija. Kako naši gradovi budu sve više ograničavali klasične vatromete zbog ekologije i bezbednosti, dronovi će neminovno postati alternativa i na Balkanu. O razlikama između klasičnih vatrometa i vatrometa dronovima pričat ćemo malo kasnije, a sada ćemo se osvrnuti i na njihove cene. Jedno od najčešćih pitanja glasi: da li su takvi vatrometi skuplji od klasičnih? Odgovor je: zavisi. Cene veoma variraju u zavisnosti od broja dronova, kompleksnosti animacija, lokacije i trajanja. Manji vatrometi podrazumevaju do 100 dronova, a cena je do $30.000. Oni su idealni za manje događaje, privatne proslave i venčanja, a dizajn je jednostavniji, kao i formacije dronova, i traju između 5 i 10 minuta. Za srednje vatromete koristi se od 100 do 300 dronova, a cena je do $75.000. Oni su pogodni za korporativne događaje i gradske proslave. Formacije su komplikovanije, tu se već koriste i 3D animacije i ceo šou traje između 10 i 15 minuta.
Veliki show dronovima je između 300 i 500 dronova, košta od 75 do 200.000 dolara, a rezervisan je za velike javne događaje i festivale. Za takve programe detaljno je razrađen tehničko-kreativni dokument koji opisuje kako se tačno planira, izvodi i bezbedno realizuje drone show na osnovu prethodno usvojenog idejnog koncepta. Takav dizajn zove se elaboratni dizajn. Uz njega ide i određena priča sa muzikom. Više od 1000 dronova je mega show, a cene često prelaze i $1.000.000. To su veliki spektakli kao što su nacionalne proslave, olimpijske igre i korporativne kampanje na globalnom nivou. Tu su najsloženiji tehnički zahtevi i logistika. Većina kompanija naplaćuje između $200 i $500 po dronu, u zavisnosti od regija, a tu još nisu uračunati dodatni troškovi, dozvole i regulatorni postupci koji su između $1.000 i $5.000, putovanja, smeštaj cele ekipe, osiguranje kao i dodatni efekti poput pirotehnike na dronovima, sinhronizacije sa muzikom ili lasera. Procenjuje se da drone show sa preko 10.000 letelica može koštati između $2 i $5 miliona, kada se uračunaju svi troškovi razvoja, testiranja, logistike i izvođenja. Prema informacijama koje sam pronašao tokom pisanja teksta za ovu emisiju, najskuplji show bio je u Kini kada je više od 15.000 dronova bilo u vazduhu, a to zadovoljstvo koštalo je više od $5 miliona, uključujući razvoj posebnog softvera, logistiku i višemesečne pripreme. Faktori koji još utiču na cenu su određeni datumi, kao što su praznici, Nova godina, recimo, zatim lokacije i pristupačnost, složenost animacije, broj prilagođenih elemenata, logotip, QR kodovi, pa samo trajanje šoua, ali i broj potrebnih probnih letova. Za razliku od klasičnog vatrometa, dronovi se mogu koristiti više puta, što dugoročno smanjuje troškove. Od 10 najuspešnijih vatrometa dronovima, Kina trenutno drži apsolutni primat u masovnosti. U poslednjih nekoliko godina rekordi su se rušili gotovo svake sezone. Rekord trenutno drži drone show u kineskom gradu Liuyang u centralnoj kineskoj provinciji Hunan. 17. oktobra 2025. godine održan je spektakularni svetlosni show sa 15.947 dronova. Oni su na nebu oblikovali ogromno drvo i džinovski cvet, a vatromet su uživo i putem interneta pratili milioni ljudi. Inače, Liuyang je poznat kao prestonica kineskog vatrometa i svake subote uveče okuplja publiku iz celog sveta, zahvaljujući svojim kreativnim i inovativnim vatrometnim predstavama. Taj show se doživljava kao Liuyangovo svetlosno ljubavno pismo upućeno svetu. Spektakl koji, kako su rekli organizatori, ne osvetljava samo stranice Guinnessove knjige rekorda, već i onu dozu romantike koja pripada svima. Spomenut ću još nekoliko velikih vatrometa, a ovaj na drugom mestu održan u junu prošle godine u kineskom gradu Chongqingu imao je 11.787 dronova u vazduhu. Trajao je 7 minuta, organizovan je povodom proslave 28. tog grada kao 4. kineske opštine. Formacije su prikazivale delfine, planine, gradske siluete i devojčicu sa pletenicama. Na trećem mestu je takođe kineski grad Shenzhen, gde je održan vatromet sa 10.197 dronova u vazduhu u septembru 2024. Svetlosni šou je trajao 15 minuta, a tada su oborena 2 Guinnessova rekorda. Za najveći broj dronova kojima istovremeno upravlja jedan računar pri poletanju i za najveći vazdušni oblik formiran dronovima. Mene kao fana serije Stranger Things oduševio je i drone show u Las Vegasu u SAD-u povodom 5. i poslednje sezone. 28. decembra prošle godine drone show je obasjao nebo iznad Las Vegasa, oživljavajući kultne trenutke iz popularne serije. Sa 5000 dronova u vazduhu postavljen je rekord kao najveći drone show ikada održan u Sjedinjenim Američkim Državama. Stotine fanova okupile su se duž Las Vegas Stripa kako bi prisustvovale iznenađujućem pojavljivanju samog Vekne, glumca Jamia Campbella Bauera. Na nebu su se potom pojavili svetlosni prizori koji su odali počast glavnim likovima, rekvizitima i scenama iz ove legendarne serije, uključujući vizuale čuvenog kombija, ekipe na biciklima kroz Hawkins i Willovu triumfalnu borbu protiv Demogorgona.
Ipak savršena koreografija ima i svoju mračnu stranu. U više navrata drone show programi nisu prošli kako je planirano, a razlozi za padove gotovo uvek su isti. Vremenski uslovi. Dronovi su osetljivi na vremenske uslove i to mnogo više nego što ljudi misle. Recimo, vetar i turbulencije najveći su neprijatelji lakih dronova. Jak vetar može oduvati dron sa programirane putanje. Kiša utiče na elektroniku i senzore, a temperatura može uticati na rad baterija. Gubitak GPS-a i radiointerferencija, jak ionski poremećaj, mobilne mreže ili namerna ometanja mogu prekinuti komunikaciju između kontrolne stanice i dronova. Dronovi se oslanjaju na GPS signale kako bi znali svoju tačnu poziciju. Ako dron izgubi GPS vezu, on više ne zna gde se nalazi u odnosu na druge dronove i tada ulazi u bezbednosni režim koji može rezultirati padom. To je jedna od najčešćih tehničkih grešaka. Treba spomenuti i sabotaže ili namerna radioometanja. Ona predstavljaju ozbiljnu pretnju industriji. Zatim, softverske greške, odnosno greške u programiranju i konfiguraciji. Samo jedna pogrešna kalkulacija može izazvati lančanu reakciju. Incident u Orlandu, o kojem ću za koji minut pričati, pokazuje kako mala greška, rotacija pozicije za 7 stepeni može biti katastrofalna. Ako fajlovi sa putanjama za letenje nisu pravilno učitani ili ako su koordinate pogrešno postavljene, dronovi će početi da se sudaraju i da padaju. Tu dolazimo i do kaskadnog efekta. Kao što je stručnjak Rob D'Amico objasnio, drone show je koordinisan na nivou centimetara. Kada jedan dron ide van kursa, sudara se sa drugima, onda dolazi do efekta domina. Jedan sudar vodi do drugog. Bezbednosni protokoli. Neki incidenti se dešavaju jer bezbednosne zone nisu pravilno postavljene ili jer dronovi lete previše blizu publike, čime se krše propisi. Tu su i hardverski kvarovi jer baterije, motori i propeleri imaju ograničen vek. Ali tu je i ljudski faktor kada su pogrešno postavljene zone ili loša procena rizika. Ljudska greška tokom postavljanja, kalibracije ili upravljanja tokom show programa može biti kritična. U Orlandu nije bilo dovoljno vremena za verifikaciju svih koraka pre showa. Zbog toga se ozbiljni drone show programi danas organizuju sa višestrukim sigurnosnim zonama i rezervnim planovima. Tu sad dolazimo do slučaja Orlando. Jedan od najpoznatijih incidenata kada je pao veliki broj dronova dogodio se u Orlandu na jezeru Eola u decembru 2024. Kompanija Sky Elements izvela je show sa 500 dronova koji je prošao katastrofalno. Veliki broj letelica počeo je da se sudara i svi su pali u publiku. Sedmogodišnji dečak pogođen je u lice i grudi i pri udaru izgubio je svest. Zadobio je teške povrede koje su zahtevale operaciju na otvorenom srcu. Istraga je otkrila da je kombinacija grešaka dovela do rotacije pozicije showa za 7 stepeni, što je rezultiralo sudarima. Pilot je nastavio show verujući da je to najbezbednija opcija. FAA je tada suspendovala kompaniji Sky Elements dozvolu za letenje blizu većeg broja ljudi. U julu 2023. godine Luka Viktorije u Melbourneu bila je mesto gde se od 500 dronova čak 427 srušilo u vodu nakon kaskadnih kontrolnih grešaka i sudara u vazduhu. Srećom, nijedna osoba nije povređena, jer su dronovi pali u vodu, ali finansijski gubitak bio je ogroman. I nedavno u neposrednom komšiluku desio se pad dronova, i to u Budvi. Tokom novogodišnje noći u tom gradu, planirani svetlosni šou sa dronovima iznad Starog grada završio je neočekivanim incidentom, kada je prema nekim informacijama iz štampe čak oko 600 dronova počelo da pada u more i na plato ispred lučke kapetanije, samo nekoliko sekundi nakon poletanja. Prema izveštajima policije, dronovi su počeli da gube vezu sa satelitskom navigacijom i da se vraćaju ka zemlji, što je rezultiralo njihovim padom. Srećom, nije bilo povređenih osoba, ali je nastala značajna materijalna šteta, procenjena na više stotina hiljada evra. Policija i osnovno državno tužilaštvo u Kotoru trenutno vode istragu kako bi se utvrdio tačan uzrok pada dronova.
Stručne analize su u toku, a policija je oduzela relevantnu tehničku opremu radi veštačenja. Postoje različite teorije o uzroku. Neki tvrde da je incident rezultat tehničkog kvara i gubitka GPS signala, dok drugi, uključujući i pojedine stručnjake, sugerišu da su dronovi možda namerno oboreni uz pomoć ometača signala, antidron džamera, što bi ometalo satelitsku navigaciju. Kompanija Mirnovec Pirotehnika, angažovana za novogodišnji dron show Budvi, izdala je i svoje saopštenje. Prema njihovim rečima, dronovi su namerno i planski oboreni ometačima, džamerima, što je dovelo do pada i oštećenja više od 200 dronova i prekida programa. Nakon incidenta, zajedno sa proizvođačem dronova, američkom kompanijom Verge Aero, izvršena je tehnička analiza kojom je utvrđeno da je došlo do profesionalnog ometanja signala kakvo koriste državne i bezbednosne službe. Iako ne znaju ko je to učinio niti iz kog razloga, iz kompanije ističu da ih to ne zanima, jer su u ovom slučaju oni kolateralna šteta koja je pretrpela ozbiljne finansijske gubitke, te su se izvinili publici i najavili novi, još spektakularniji šou. Mirnovec navodi da su tokom ulaska u Crnu Goru imali brojne administrativne prepreke i višednevna zadržavanja na granici, iako su posjedovali svu potrebnu dokumentaciju i dozvole. Kažu da je na sam dan događaja sve bilo tehnički ispravno i spremno za poletanje. Tokom uzletanja dronovi su ušli u zonu ometanja signala, počeli su da se vraćaju na tačku poletanja i sudarali se međusobno. Kompanija je podsjetila i da ima 35 godina iskustva, realizovane hiljade projekata širom sveta i preko 100 drone show programa u Evropi i Kataru i naglasila da im se takav incident nikada ranije nije desio. Vatromet dronovima nije samo zamena za pirotehniku. On je pokazatelj kako tehnologija menja rituale koje smo decenijama smatrali nepromenljivim. Klasični vatrometi i dalje imaju emocionalnu snagu eksplozije i zvuka, ali nose ozbiljne posledice poput zagađenja vazduha, buke, stresa za životinje i rizika od požara. Vatrometi dronovima su gotovo nečujni, bez dima i hemijskih ostataka. Omogućavaju precizne poruke, animacije i potpunu kontrolu nad sadržajem i zbog toga ih sve više gradova bira kao ekološki prihvatljiviju alternativu. Isti šou može se identično izvesti više puta. Naravno, ni dronovi nisu bez uticaja na životnu sredinu kada gledate iz ugla zbog proizvodnje ili odlaganja baterija i elektronike. Sve ima svoju cenu, ali kada ih direktno uporedimo sa vatrometima, zagađenje je daleko manje. Pitanje više nije da li će dronovi zameniti klasične vatromete, već kada i u kojoj meri. Što se tiče razlika, tradicionalni vatrometi su jednokratni. Nakon eksplozije ništa ne ostaje od tog materijala i svi ostaci padaju dole, dok se kod vatrometa dronovima letelice mogu mnogo više puta koristiti. Kod vatrometa na osnovu hemijskih reakcija stvaraju se svetla i boja, a kod drone showa LED svetla stvaraju boje. Te hemijske reakcije dovode do zagađenja vazduha i vode. Tradicionalni vatrometi povećavaju zagađenje vazduha za 42% na dan kada se održavaju. Ispuštaju teške metale kao što su olovo, bakar i barijum i te izuzetno sitne čestice zagađenja u vazduhu mogu biti i do 10 puta od normalnih nivoa. Pored toga, vatrometi ostavljaju ogromne količine otpada, neeksplodirane delove, karton, plastiku i hemijske ostatke. Studija na reci Temzi pokazala je 1000% povećanje mikroplastike nakon vatrometa. Hemikalije iz vatrometa ulaze u vodene tokove i utiču na akvatični život. Spomenut ćemo i buku i uticaj na ljude i životinje. Vatrometi proizvode ekstremnu buku preko 130 decibela, što uznemirava kućne ljubimce, divlje životinje, ali i ljude sa posttraumatskim stresnim poremećajem. Istraživanja pokazuju da vatrometi uzrokuju masovnu paniku među pticama, ometaju migracije, uništavaju gnezda, a životinje beže iz svojih staništa. Dronovi lete na manjim visinama do 120 metara, za razliku od vatrometa koji su na oko 300 metara visine, što teoretski može imati veći uticaj na ptice. Međutim, propeleri imaju nižu frekvenciju, znači tiši su i ne prouzrokuju takvu paniku.
Sa tradicionalnim vatrometima imamo veći rizik od požara. Nepredvidivi su, jer zavise od vetra i vremenskih uslova. Traju kratko, između 15 i 30 minuta, ne mogu stvarati precizne oblike ili tekstove, dok je kod šoua dronovima manji rizik od požara. Programabilni su, odnosno svi se precizno kontrolišu, mogu trajati i duže od 30 minuta i stvarati kompleksne 3D animacije. Vatrometi zahtevaju specijalne dozvole za skladištenje eksploziva, a za dronove su potrebne specijalne dozvole za vazdušni prostor. Industrija vatrometa dronovima se brzo razvija, a razvojem veštačke inteligencije omogućavaju se sve složenije slike. Trajanje baterije se povećava, softver postaje sve intuitivniji i zbog toga neki gradovi već razmatraju trajno menjanje tradicionalnih vatrometa sa drone show programima. Kompanije kao što su Sky Elements i Damoda postavljaju nove rekorde gotovo svake godine i pitanje je dana kada će neka od tih kompanija dići više od 16.000 dronova tokom nekog budućeg spektakla. Dronovi sada mogu nositi pirotehničke naboje, kombinujući najbolje od oba sveta, a i drone show unutar nekog prostora sada postaje moguć. Ipak slučajevi padova dronova podsjećaju nas da tehnologija još nije savršena. Sigurnosni protokoli moraju biti stroži, operateri bolje obučeni, a regulative jasnije. Jedna stvar je sigurna, nebo više nikada neće biti isto. Vatrometi dronovima transformisali su način na koji slavimo, komuniciramo i stvaramo umetnost na noćnom nebu. Od skromnih početaka sa 49 speksela iznad Dunava, pa do spektakularnog šoua sa 15.947 dronova, ta tehnologija postala je novi jezik svetla, pokreta i značenja. Kako je Horst Hortner, pronalazač speksela, vizionarski predvideo, šta ako formacija od 100 dronova može leteti u harmoniji? Šta ako jednog dana budemo mogli da napravimo dronove veličine piksela na monitoru? Iako je to slučaj, ko bi radije sedeo ispred televizijskog ekrana kada mogu izaći napolje i videti trodimenzionalne slike i uživati u celom ugođaju. Zato slobodno možemo da kažemo, ta budućnost je već ovde i tek počinje da sija. I stigli smo do kraja današnje emisije. Mi se vidimo ponovo za 2 nedelje, a do tada lajkujte ovaj video, zapratite moj kanal, ako hoćete možete ostaviti i neki komentar ispod. Gledali ste Air & Crafts, ja sam Nemanja Gruin i mnogo vas pozdravljam. Ćao!